नाज़रीन आदाब, आईन हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है बच्चों के हुकूक़। नाज़रीन, जिस तरह से हर बालिग़ मर्द व ख़ातून के लिए क़ानून में ख़ास इंतज़ाम हैं, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही माक़ूल इंतज़ाम किया गया है, उसी तरह से बच्चों के हुकूक़ की पामाली ना हो, उनके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसका इंतज़ाम भी हमारे क़ानून में बख़ूबी किया गया है। नाज़रीन, बच्चियों को वजूद में आने से पहले ख़त्म कर दिया जाता है। वो बच्चे जिनके खेलने की, कूदने की उम्र होती है, तालीम हासिल करने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, उनके तमाम हुकूक़ की पामाली करके उन्हें लगा दिया जाता है काम पर, ढाबों में, कारखानों पर और मुख्तलिफ़ किस्म के कामों पर। तो इस सिलसिले में क़ानून क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है इन बच्चों का, आइए देखते हैं बच्चों के हुकूक़ में तफ़सील से। बच्चों पर होने वाले जुल्म को रोकने और उन्हें तालीम, खाना और सेहतमंद माहौल देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में आईन के आर्टिकल 3/15 के तहत बच्चों की हिफाजत के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का हक दिया गया है। इस आर्टिकल को नाफिज करने के लिए सरकार ने बच्चों के हुकूक में मुफ्त और ज़रूरी तालीम एक्ट 2009 नाफिज किया है। बच्चा मजदूरी भी जुर्म है, इससे मुताल्लिक़ आर्टिकल 23 और 24 बनाया गया। बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए 2006 में नेशनल चाइल्ड सिक्योरिटी एक्ट यानी कौमी बच्चा तहफ़्फ़ुज़ कानून बनाया गया और उसकी बुनियाद पर कौमी कमीशन बराए तिफ़्ल का क़याम अमल में लाया गया। बच्चों का ये कमीशन मुल्क भर में बच्चों पर होने वाले मुज़ालिम पर मिलने वाली शिकायत पर काम करता है। 18 साल तक के बच्चों के जुर्म करने पर उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, उन्हें बच्चा इस्लाह घर भेजा जाता है और बच्चों को इंसाफ दिलाने वाले कानून द जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इनके मामलों की समाअत होती है। आम अदालतों में बच्चों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ख्वाह जुर्म कितना ही संगीन क्यों ना हो। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से बच्चों के हुकूक़ की पामाली के सिलसिले में हमारे क़ानून में सख्त इक़दामात किए गए हैं, लेकिन मालूमात की कमी की वजह से हम इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। बहुत तफसील से जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में आगे गुफ्तगू सेगमेंट के ज़रिए, जिसमें हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी बातचीत कर रहे हैं माहिर क़ानून जनाब MJ रहमान साहब से। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के हुकूक़ की और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं रहमान साहब। रहमान साहब, आपका खैर मक़दम है और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि बच्चों के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं और इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून क्या क्या हैं, आइन में वो कौन कौन सी दफ़ात हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बच्चों के हुकूक़ का जहाँ तक सवाल है, ये एक कुदरत की नेमत होती है। बच्चे जो होते हैं, इनको जितना खुलूस, जितना प्यार और जितनी अच्छी तरह परवरिश हो, बच्चा उसी तरह से पलता बढ़ता है। ये बिल्कुल एक पौधे और दरख्त का सा हिसाब किताब रहता है। इसकी ज़रूरत को हमारी गवर्नमेंट ने भी पहचाना और 1948 में एक्ट बनाया गया, फैक्ट्रीज़ एक्ट। उसमें बिल्कुल 14 साल की कम उम्र के बच्चे बैन थे, वो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। फिर 1952 में उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसमें माइन एक्ट कहलाया। उसमें 18 साल से नीचे का बच्चा माइंस में काम नहीं कर सकता था। उसके बाद उन्होंने फिर और उसको बढ़ाया, चाइल्ड एक्ट बनाया कि प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें 1986 में बना। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए कोशिश की गई, जो 2006 तक बढ़ा, फिर 2008 तक आया। 2009 में फिर एक कंपलसरी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। उसमें ये कहा गया है कि
بچوں کو پورا پروٹیکشن ملنا چاہیے، فری ایجوکیشن ہونا چاہیے، اور 25% انہوں نے ریزرویشن دیا کہ اسکولس میں ان کے ایڈمیشنس ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ کے جو ایفرٹس رہے، گورنمنٹ کی سوچ اچھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہمارا سسٹم ایسا رہا کہ اس میں امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے اس کا پورا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ پایا، اور جو اس کے حقدار تھے ان تک وہ بات نہیں پہنچ پائی۔ میں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں سر کہ حکومت کی جانب سے جو ہمارے آئین نے حقوق دیے بچوں کے، تو حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کیا اقدام کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنے کارگر ہیں؟ حکومت کے اقدامات، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ابھی، کہ انہوں نے یہ صرف ایکٹ کے دائرے میں بھی رکھا، اور اس کے اوپر فی الحال 600 کروڑ روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم ہے۔ اس کو بھرپور کرنے کے لیے مجھے بڑی خوشی یہ کہتے ہوئے کہ این جی اوز سامنے آ گئے، اس میں بچپن بچاؤ آندولن ہوا، اور کیئر انڈیا ہوا، رائٹ انڈیا ہے، اور اس قسم کے این جی اوز آئے جنہوں نے کافی تحفظ کیا بچوں کا، اور بڑی اس سے کافی فائدہ ہوا اس قسم کے قوموں کو۔ لیکن حق نے جو ایک سروے کیا، اس میں یہ پایا کہ جو بچے اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں وہ بچے ہیں ایس سی کیٹیگری کے، ایس ٹی کیٹیگری کے، مسلمس ہیں اور او بی سیز ہیں۔ تو اس کے جو اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں غربت ہے وہاں اس قسم کے بچے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ رحمان صاحب، آپ کا جواب یقیناً قابل تعریف ہے، اور آپ نے بہت اچھی چیزیں بتائیں کہ قانون میں کیا کیا رائٹس ہیں، کیا کیا حقوق ہیں۔ باوجود اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی استحصال رک نہیں رہا ہے، اور جو غریب بچے ہیں ان کا استحصال مستقل جاری ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ این جی اوز نے قانون کی مدد سے بچوں کو ظلم اور زیادتی سے بچایا ہے؟ کیا آپ کو کہیں ایسا نظر آتا ہے کچھ؟ پہلا حصہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ 2001 کے سروے کے مطابق ایسے بچوں کی تعداد 12.6 ملین تھی۔ پھر ابھی جو بات کی گورنمنٹ کی طرف سے جو آنکڑے ہیں اس میں 20 ملین ہے، 20 ملینس پاپولیشن، لیکن جو ان آفیشیل فیگرز آ رہی ہیں سامنے اس میں 50 ملینس کی بات ہے۔ اس کا مطلب پاپولیشن کے تناسب سے یہ بچوں کی تعداد بھی اس طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے، لیکن این جی اوز نے بہت اچھا کام کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک این جی او جو بگیسٹ ایجوکیشن اس معاملے میں کام کر رہے تھے بچوں کے لیے، انہوں نے 2005 میں 500 بچوں کو زرعی ورک سے پولیس کی مدد سے چھڑوایا۔ کافی بڑا کام تھا۔ اگر اس طریقے سے، اور ہم لیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ لیبر منسٹری کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور بچوں کو اس باتوں سے سب سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بچپن واپس لوٹ رہا ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو غریب اسٹیٹس ہیں وہاں زیادہ اس کی پایا جا رہا ہے، جہاں غربت زیادہ ہے۔ مثلا یو پی میں حالات خراب ہیں، بنگال میں خراب ہیں، اڑیسہ اور بہار میں خراب ہیں، وہاں اس قسم کے بچوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ دہلی کی اور۔ رحمان صاحب، ایک بہت جنرل سا سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ گھر میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اور جب وہ اسکول جاتے تھے تو اسکول میں بھی ٹیچر زیادتی کرتا تھا، اساتذہ کی جانب سے زیادتی ہوتی تھی۔ لیکن آج حالات بدلے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول جانے سے بچے روتے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ آج مجھے اسکول جانا ہے، کیونکہ وہاں ایک اچھا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ شہر کی حد تک محدود ہے، گاؤں میں شاید وہی رویہ ہے۔ تو آخر اس چیز کو آپ کس شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شہر کے حساب سے تو یہ تبدیلی بالکل جائز ہے اور ہو رہا ہے، لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ اویئر ہو گئے ہیں اور بچوں کو اس طرح سے پرورش ان کی کر رہے ہیں کہ بچے ایک اچھے شہری بن سکیں، اچھے انسان بن سکیں، اور اچھے اسکولوں میں ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ایجوکیشن ملے، اور جو اس قابل نہیں بھی ہے اچھے اسکول میں بھیجنے کی، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے 25% ریزرویشن اسکولوں میں دیا، لیکن وہ پوری طرح اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پایا چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے۔ اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو کافی اس کیٹیگری کے بچے ایک عام اس کیٹیگری اس لیول کے بچوں کے ساتھ آ جائیں گے جن بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک ملک اور قوم کا سرمایہ بنیں گے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج جو ہمارے بچے ہیں یہ ایک ملک کے لیے ایسٹ بنے، نہ کہ
خدا نخواستہ یہ لائبلٹی بن جائیں کنٹری کے لیے کہ ان کو اگر جاب نہ ملے اور یہ جاہل رہ جائیں اور صحیح طریقے سے ان کے ٹیلنٹ کا استعمال نہ ہو. تو اس وجہ سے میرا خیال تو یہی ہے کہ ان بچوں پر زیادہ توجہ دی جائے اور حکومت توجہ دے اور یہ اس کے اوپر خرچ زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ تھوڑے خرچ سے یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا. پاپولیشن کافی زیادہ ہے گاؤں میں، ابھی تک بچوں پہ مظالم ہیں. 10 سال کا بچہ مزدوری پہ نکل جاتا ہے باپ کے ساتھ، تو وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. توجہ اسکول میں ایجوکیشن جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ویجیلنس اور مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، جو آج کل نظام میں نہیں ہو پاتی. گورنمنٹ نے کافی اسکول کھول رکھے ہیں، ٹیچرز بھی رکھ رکھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ٹیچرز وہاں نہیں پہنچتے اسکول میں، تنخواہیں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں. یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس طرح سے بچے کبھی آتے ہیں اسکول نہیں آتے ہیں اور اس کو اتنا کیجولی لے لیتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ریئل ایجوکیشن بچوں کو دینی چاہیے وہ معیاری ایجوکیشن اس بچوں کو نصیب نہیں ہوتی. کہ ہفتے میں 2 دن کلاس لیے اور بچوں کی چھٹی کر دی گئی، بچوں کو کلاس بڑھا دیے گئے ان کو، لیکن جب وہ بچہ 7th 8th میں آتا ہے تو وہ شہر کے بچے کے مقابلے میں 3-4 درجے پیچھے ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے گورنمنٹ کو یہ خیال رکھنا ہے. اب جو گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، شہروں میں بھی اسکول کھل رہے ہیں، گاؤں میں بھی کھل رہے ہیں، لیکن ان کی مانیٹرنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. ٹیچرز وہاں نہیں آ رہے ہیں، پیرنٹ بھیجتے ہیں اسکول، بچے بیچارے بیٹھ کے 2-4 گھنٹے بیٹھ کر پھر واپس چلے جاتے ہیں چونکہ صاحب آج ٹیچر ہی نہیں آیا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی سخت ہونا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا پیغام دیں تاکہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس پہ قابو پایا جا سکے اور جو آئین نے حقوق دیے ہیں بچوں کو اس کا صحیح عمل ہو سکے، اس کا صحیح نفاذ ہو سکے. میں آپ سے بس یہی درخواست کروں. نہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے. گورنمنٹ کی طرف سے تو میں یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پلانس میں ایک فنڈنگ ہو سکتی ہے میکسیمم، وہ فنڈنگ کی جائے. فنڈنگ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک پرورش اور اچھی تعلیم کا معیار کو لانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے، اور توجہ دے بھی رہی ہے. سنگل چائلڈ اگر گرل ہے تو اس کے لیے اس کو پریفرنس ملتا ہے. گورنمنٹ نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ جب تک کہ اس بچی کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک وہ ایک اچھی ماں نہیں بن پائے گی، جب تک ایک پڑھی لکھی ایک مقام پر نہیں پہنچ پائے گی، تب تک وہ پورے خاندان کو نہیں چلا پائے گی. اس لیے میرے خیال میں لڑکے سے زیادہ لڑکیوں کے توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، چونکہ وہی ایک سوسائٹی کو لے کے چلتی ہیں اور وہی اپنے ایک ملک کے معیار کو قائم کرتی ہیں اس کا. تو میرے خیال میں لڑکیوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ہمارے فیملیز کو بھی چاہیے کہ لڑکیوں کو سمجھیں، لڑکیوں کو درجہ دیں، برابری کا درجہ دیں، اور لڑکے سے کسی طرح کم نہ سمجھیں. کوئی کمپلیکس لڑکی میں نہ آئے. اور آج کل کی لڑکیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اربن میں تو کافی، لیکن رورل ایریاز میں ابھی امتیاز ہے، اس کو ذرا مٹانا پڑے گا. وہاں اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. وہ کام گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، NGO بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سوسائٹی ایز اے ہول اگر اس کو لے کے چلے، ایک مہم لے کے چلے ملک کے لیے کہ ہمیں کرنا ہے اور اس کو کسی لیول پہ لا کے چھوڑنا ہے. مجھے افسوس ہے کہ 65 سال میں بھی ہم وہ بچے نہیں تیار کر پائے جن کا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا، یا پنڈت جواہر لال نہرو نے خواب دیکھا ہوگا، یا گاندھی جی نے خواب دیکھا ہوگا، مولانا آزاد نے خواب دیکھا ہوگا، چونکہ وہ تھے. تو میری سبھی ایک سوسائٹی کے سبھی طرف سے یہ ایک گزارش رہے گی کہ ہر شخص جو جہاں ہے وہ یہ کوشش کرے کہ بچوں کو ایک بہتر انسان اور ایک اچھا انسان بنا سکے. رحمان صاحب، آپ نے جو جوابات دیے یقیناً وہ قابل تعریف ہیں، اور اس سے ایک سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں بیداری بھی پیدا ہوگی. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی مطمئن ہوں گے رحمان صاحب کے جواب سے، اور اب اپنے حقوق کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر قدغن لگائیں گے اور صحیح فیصلہ لیں گے، اور بچوں کی تعلیم کی طرف اور بچوں کے حقوق کی طرف آپ بھی سرگرم عمل ہوں گے. ناظرین، بچوں کے حقوق کے سلسلے میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے اپنے سیگمنٹ گفتگو کے تحت ماہر قانون جناب MJ رحمان صاحب سے اپنے رپورٹر کی بات چیت، جس میں بہت ہی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزی کے لیے قانون نے کیا سزائیں طے کی ہیں.
तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अब तक हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की बच्चों के हुकूक़ के सिलसिले में। क्या हैं क़ानून, क्या है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, बहुत सारे सवालात के जवाब हमें अब तक मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारे क़ानून इस सिलसिले में बाकी हैं और बहुत सारी मालूमात अभी भी लेनी है। कई सवाल हमारे जहन में हैं और कई सवाल उन बच्चों के जहन में हैं जो कि क़ानून की तालीम इस वक्त हासिल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन तमाम सवालात के जवाब, जिनके जवाब दे रहे हैं माहिर क़ानून अपने सेगमेंट रूबरू के तहत। हमारा नाम खदीजा शेख है और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं चाइल्ड राइट्स और विमेन राइट्स पे कानूनी तौर पे औरतों की और बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। आई एम अ सोशल वर्कर। मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि अगर निजी ज़िंदगी में कोई वकील औरतों के या बच्चों के हक़ के लिए कोई तवज्जो नहीं देता है, तो क्या वो कानूनी तौर पे उन औरतों और बच्चों के हक़ की लड़ाई सही से लड़ सकता है क्या? ये पूरा ताल्लुक़ एक सोशल कुछ सवाल है आपका। एक ये डिपेंड करता है इंसान की ब्रॉड माइंडनेस के ऊपर और वसीउ नज़री के ऊपर कि उसके किस किस्म के ख़यालात हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे इसमें मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है कि हमारी सोसाइटी तो एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है। और उसका असर ज़ाहिर सी बात है इंसान के जहन का फ़िक्र का ताल्लुक़ उसकी निजी ज़िंदगी पर भी हो सकता है और समाजी उस पर भी होता है। लेकिन आम तौर से लीगल प्रोफेशन में वो नहीं आना चाहिए, ऐसा हमें कोशिश किया जाना चाहिए। लेकिन उसका अगर कोई वकील अपने केस को सही तरीके से नहीं रख पाता है तो उसको कोर्ट भी ऑब्ज़र्व करता है और कोर्ट भी देखता है वो तमाम सारी चीज़ें कि वो उसका डिसाइड तो फैसला तो कोर्ट को ही करना होता है। देखिए, एक अच्छा वकील बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है और जो अच्छा इंसान होगा वो पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छा होगा और जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छा होगा वो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मौक्किलीन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन सवाल दरअसल कुछ किसी ख़ास शख्स के बारे में है या ऐसा आपका अपना कोई ज़ाती तजुर्बा रहा है। आम तौर पे जो वकील होते हैं, वकील हज़रात का जो हमारा 25 साल का तजुर्बा है, उसमें ये देखा गया है कि वकील अपने केस को बहुत ईमानदारी से लड़ता है, क्योंकि उसकी मेरिट और डीमेरिट उसके केस के हिसाब से ही तय की जाती हैं। और अगर कोई वकील अपने केस के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है तो वो कोर्ट की नज़र में आ जाता है और उसका नुकसान सीधा सीधा उस वकील को ही पहुंचता है। मेरा नाम मोहम्मद मोनिस सैफ़ी है। मैं जामिया लॉ फैकल्टी में तालिब इल्म हूँ और मेरा सवाल ये है कि चाइल्ड राइट्स के बारे में हमारा समाज, हमारा मुआशरा इतना अवेयर है कि वो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड जितने भी केस हैं, बाकी केसेस से कंपेयर अगर हम करें तो उतने केसेस कोर्ट में आते हैं या नहीं आते? मैं समझता हूँ बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है एक्सप्लॉयटेशन की, मैं समझता हूँ न सिर्फ चाइल्ड बल्कि वुमेन या लेबर या और किसी भी किस्म का इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन हो, कोर्ट में बहुत कम केसेस जा पाते हैं। चाइल्ड एब्यूज़ के वाक़यात अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज की वजह से अब केसेस कोर्ट्स में आने लगे हैं। लेकिन दूसरे केसेस के मुकाबले में इनकी तादाद अभी भी बहुत कम है और सेंसिटिविटी इस सिलसिले में होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के हुकूक पामाल होते हैं, फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए ताकि डेटरेंस हो और लोगों के अंदर एक खौफ हो और इस तरह के वाक़यात रूपज़ीर ना हो। सर, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़ाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि इसके बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे लॉज़ हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड लेबर को, लेकिन इसके बावजूद जो ज़मीनी सच्चाई है हमें देखने को मिलता है और तजुर्बा करने को मिलता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जहाँ पर हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट है, आज भी जो बहुत सारे बच्चे हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मुलव्विज़ हैं। चाइल्ड लेबर और बाउंडेड लेबर भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से इंटीरियर के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं जो ज़मीनी हकीकत जो आपने कहा, ज़मीनी हकीकत और जो लीगल सिस्टम है, लीगल जो प्रोविजंस हैं, उसमें बहुत बड़ा एक फ़र्क है। और लॉ में तो ये भी है कि सिर्फ आप जो है अगर वो माइनर होता है कोई बच्चा
تو उससे न सिर्फ कोई लेबर का काम या किसी किस्म का काम, ये नहीं घर का काम भी नहीं ले सकते। लेकिन ये बहुत आम बात है कि आप जो है घर के अंदर मेड सर्वेंट जो है वो माइनर ही आमतौर पे बहुत सारे लोग रखते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत वाज़े, वो डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत वाज़े रूल्स है इसमें। कोई भी शख्स इसकी कंप्लेन कर सकता है और ये सब लोगों की जिम्मेदारी है और डिपेंड करता है कि आपके समाज में, आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में कितनी अवेयरनेस है और कितनी बेदारी है। अगर आपके समाज में, माशरे में बेदारी है तो न सिर्फ आप वो नहीं करेंगे बल्कि वो किसी दूसरे को भी करने से आप रोक सकते हैं। तो नाजरीन, रूबरू के तहत अभी हम देख रहे थे तमाम तालिब इल्मों के सवालात जिनका ताल्लुक़ था बच्चों के हुकूक़ से जुड़ा हुआ, और उनके सवाल के जवाब दे रहे थे माहिर क़ानून। नाज़रीन, बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं, बच्चे मासूम हुआ करते हैं, हमारे आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक़ होते हैं, और ये मासूम बच्चे जिनकी उम्र होती है खेलने की, कूदने की, तालीम हासिल करने की, और ये उनका बुनियादी हक़ भी है जिसकी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसकी हमें हिफाजत करनी है, और उन मासूम बच्चों को फलने फूलने का पूरा मौका देना है। आज का हमारा शुमारा जो था इसी पर मुनहसिर था, जिसका उन्वान था बच्चों के हुकूक़। इंसाफ के दरवाज़ा के आइंदा शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अतर को दें इजाज़त।